Sis Weng Aquino, new minor sis, kaya po mag-down payment 200. Less sa invoice, pa-PM muna sa page. Sis Weng. Next, large green. Code ng green, large. Green, green, green. Next, medium. Mine ako ng mayaman. Mayaman. Next. Medium size, royal. Royal. Large XL may tali sa waist. Pastel. Si story, yes, you're visible po. Ito. Ano yan? Hindi naman dito. O, sino yan? Hindi, nagtatanong siya kung ano. Nagtatanong pa lang. Green sis Mary Grace. Yours is Mary Grace Green. Yes, sis, 100 lang. Per down payment is 200. Weng yan, weng. Si sis Alessa nagpapaflex lang ba? Hindi. Mary Grace Alcantara. Pastels is Jenny Lynn Villaruel. Next. Large XL, dahon. Adjustable sa waist, dahon. Next. Medium palda. Mine palda. Next. Large size, printed. Printed. Next. Medium semi-large, dilaw. Mine dilaw. Na ano yun? XL, layer. Layer, yung ano yan. Small. Code ng fairy, small. Dahon, yours is red. Dahon. Printed sis Connie. Ano yung palda ko? May palda ba ako? Hi sis Eva. Next. Sis large. Uy, formal. Ang ganda. Formal. Hindi sis. Hindi siya super max si layer. Formal. Next. Large size violet. Violet. Layer. Sisters. Sisters layer. Next. Medium semi-large mahaba. Mahaba. Ang kukulit, kumakain na kaya ang mga iyon. Next. Small. Ribbon. Ribbon. Formal. Sis Jenilyn Villaruel. Formal sis Jenilyn. Next. Large. Code ng sky. Cotton si sky. Sky. Mahaba sis Jenilyn. Mahaba. Next. Medium semi-large mocha. Mine mocha. Next. Large. Code ng puff sleeve. Puff sleeve.